Good afternoon guys. Ay magandang good afternoon guys. Suportan yung video ko guys. Ito lang guys, isang tali lang guys. Bali pangalawa ito guys, pangalawa. Ganina nandoon na. Binalikan ko naman. Suportan mo video ko guys. Tingnan nyo guys yung video ko. Maganda dito guys. Daming kahoy dito guys. Yan dyan no guys, ito. Yan. Dyan ako galing guys, nangangahoy. Suportan yung video ko guys. Ito guys, marang yan, marang. Sobrang init dito guys. Init ngayon. Sobrang init ngayon. Suportan yung video ko guys. Sana magustuhan nyo guys. Mag-follow kayo, mag-share, mag-like. Yan guys. Isang like, isang share lang guys hiningi ko guys. Suportahan nyo video ko guys. Hindi ako mayaman guys. Mahirap lang ako. Kagaya nyo mahirap. Magtulungan tayo guys. Salamat. Hindi ko nabayaan ang video guys. Thank you.